Okay, Manila, 7pm, Manila top. Manila. Sunod, Marikina. Okay. Okay, 7pm navigator, assistant team leader. Navigator group. Okay, 1, 2, 3. Okay. Pampanga chapter. Ito, puro Pampanga na ito, puro Pampanga. Okay, next. Yan, para mabilis. Oh. Next. Kasi pag inintay pa natin ang printer, baka buti tayo bukas. Okay, next. Ano? Okay, next. Pampanga pa din. Okay, next. Paliparang Cavite chapter. Kapitan. Paliparang. Okay, next. O, dito na. Next. Dito dito. Dapat dito. Wala na. Tawagan natin ang Paranaque chapter. Paranaque. Asa si Kevin? Kevin, ikaw muna. O, tawagin po natin. From Paranaque chapter, their team leader, Kevin Ricablanca Salazar. Yan. O si mga team leader, puro Ricablanca na. Okay, Paranaque chapter. Ito. Minsan. Yan. Ricablanca rin to.